निकटରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଜୁନିୟର ସବ୍ ଜୁନିୟର ଏବଂ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଜାତୀୟ କରାଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଭାଗ ନେଇ ପଦକ ତାଲିକାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କୋଚ୍ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ बहुत बहुत धन्यवाद आसोसिएशन तरफरु से तांकर कोच समस्तଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ जो पदक लाभ करते आगु को आउरी पदक लाभ करंतु एवं ओडिशा को नंबर 1 कराटे रे पावर बनातु बेली मोर सेमानकु उपदेश भाग नैथिले एक्चुअली ओडिशा रु 109 जण जाइथिले टीम मैनेजर कोच समस्त को मिसई एवं जातीय कराटे प्रतियोगिता बिगेस्ट कराटे इवेंट जो 32टा दल बा 33टा दल इवेन तो आगामी दिन में अंतर्जातीय प्रतियोगिता करेंगे वर्ल्ड कराटे फेडरेशन अनुकूल जो अंतर्जातीय प्रतियोगिता हुए ता छड़ा से आमर वर्तमान लोमा स्वाई भालिना भालेंटिना एवं आउ दी जन झील से पार्टिसिपेट करेंगे बर्तमान काली जाऊँच एशिया चैंपियनशिप को पार्टिसिपेट करिया।